Dear friends, we have gone through previous video types of verbs. Let's again discuss in our today's class about verbs. You may ask me, sir, already we have read the types of a verb. What is this? Again, the types of a verb. आमे पूर्वर जो टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ी से मु लेक्सिकल वर्ब कथा कही जोड़ार कि डिक्शनरी मीनिंग थाए से वर्ब गुड़ाक मेंटल वर्ब देखते कम्युनिकेटिव वर्ब देखते एक्टिविटी वर्ब देखते वर्ब ऑफ एस्पेक्ट्स देखते जार कि डिक्शनरी लेक्सिकल मीनिंग है डिक्शनरी मीनिंग डिक्शनरी आम एक्जाक्ट मीनिंग पाई जाऊे पुणी पचारि पार सारे आज कौन जो वर्ब गुड़ाक पढ़ा हाव नो लेक्सिकल मीनिंग इन डिक्शनरी आर कौन आज्ञा अर्थ ना कि अच्छी विभिन्न प्रकार वर्ब अच्छी अकॉर्डिंग द एक्टिविटी ऑफ द वर्ब फंक्शन ऑफ द वर्ब वी नेम द वर्ब आमे वर्बर विभिन्न ना दो ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब फाइनाइटिव वर्ब नॉन फाइनाइटिव वर्ब एक्टिव वर्ब पैसिव वर्ब एमती विभिन्न प्रकार वर्ब अच्छी तुम आगु को अधिक रु अधिक पढ़ले वर्ब गुड़िक विषय जापर आशा आम देखा जे कि यही जो वर्ब गुड़िक आज आम आलोचना करने जाऊँगी एमानक भितर केते गुड़िए वर्ब अच्छी जो माने यही सेंस रे व्यवहार होती द वर्ब दे ओनली गिव द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी सर्टेनिटी रिक्वेस्ट वार्निंग ओब्लिगेशंस यही टाइप रे आमर केते गुड़िए वर्ब अच्छी यही जो वर्ब गुड़िक आमर कोटी ओब्लिगेशन पाइबा कोटी कंपल्सन पाइबा कोटी रिक्वेस्ट पाइबा कोटी सर्टेनिटी पाइबा कोटी प्रोबेबिलिटी पाइबा कोटी पॉसिबिलिटी पाइबा यही टाइप रे वर्ब आम भी जानी मु खाली जनवाई कहीदे जेहेतु ये चैप्टर में पढ़ा साल विल कैन कुड मे माइट यही प्रकार वर्ब गुड़िए आम देखा जार गोटे निर्दिष्ट देयर इज नो डेफिनाइट मीनिंग इन डिक्शनरी तार गोटे निर्दिष्ट अर्थ ना विभिन्न अर्थरे से व्यवहार हुए ये गोटे प्रकार वर्ब आम देखा आउ गोटे प्रकार वर्ब आम देखा जे कि जो गुड़ाक टाइम रे सूचना दियंती एस्पेक्ट रे सूचना दियंती डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द एक्टिविटी आर सूचना दियंती ए गुड़िक भी तुम जानिच अच्छा ये जो वर्ब गुड़िक आम देखा आम इज आर वाज वी आर हाव हाड इत्यादि वर्ब ये गुड़िक कौन दियंती ना मीनिंग न देकी बरं ए गुड़िक बेले बेले साहाय्यकारी क्रिया रूप में व्यवहार टाइम देखाती एस्पेक्ट्स देखाती डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस मेन वर्बर देखाती आउ केते गुड़िए वर्ब अच्छी जोड़ा को आम लेक्सिकल मीनिंग कहती पूर्व वीडियो रे तुम मोर जदि वीडियो मारिदब सर्च मारिदब प्लेजुकेशन मारिदब यूट्यूब रे टाइप्स ऑफ वर्ब आसीजिवो ए टाइप्स ऑफ वर्ब रे यही वर्ब गुड़िकर आलोचना सरी आमे वर्तमान यही वर्ब गुड़िक विषय आशा आलोचना करवा पूर्वर आमे टिके बहीटे को जीवा बहीटू टिके देखि नबा एवं बहीटी देखिबा सहित बही बाबद आमे कौन कौन अच्छी ताको आमे आलोचना करनबा तुमको जदि वीडियो लाइक लगुची तुमे सब्सक्राइब करनियो शेयर करनियो कोविड समय पिला माने घरे रहउजंती अन्य पिला मानको सजेशन दियो वीडियोटी को देखिबा पई टूर जो वर्ब कथा मु कहूली एठी प्राइसलेस गिफ्ट तुमर नवम क्लास रे एक विषय से एटा होची गोटे पैराग्राफ को आमे पढ़िले देखिबा केते गुडाई वर्ड ऊपर सब अंडरलाइन होईची धर जो ये अंडरलाइन है वेंट वाज चौज सीटेड स्टार्टेड स्कीमिंग ये वर्ड गुड़ाक
କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେକ୍ସିକାଲ ମିନିଂ ଥାଏ। ଲେକ୍ସିକାଲ ମିନିଂ ହେଲା ଡିକ୍ସନାରୀ ମିନିଂ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ଡିକ୍ସନାରୀ ମିନିଂ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରେ ନେଇକି ଏକ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆସ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1କୁ ଦେଖିବା। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରେ ସେ 3ଟା କଲମ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି କଲମ କରିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରେ ଏଇ 3ଟି କଲମରେ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଭର୍ବ ରଖାଯାଇଛି। ଏରେ କି ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ପଢ଼ିଲେ। ୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ନାଉନ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ପ୍ରନାଉନ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗଲା ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲେସ୍ ହୋୟାର ୱି କ୍ୟାନ୍ ପୁଟ୍ ଦ ନାଉନ୍ ଅର୍ ପ୍ରନାଉନ୍। ନାଉନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ନାଉନ୍ ପ୍ରନାଉନ୍ ପରେ ପ୍ରେଡ଼ିକେଟ୍ ପାର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଆସିକି ଭର୍ବ। ବିରେ ଭର୍ବ ଅଛି, ସିରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ୍ରିୟା ଯଦି ଏକ ବଚନ ରହିଲା ଆଇ ସହିତ ଆମେ ନେବା, ହି ଏକ ବଚନ ରହିଲା ଇଜ୍ ନେବା, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ୟୁ ବହୁ ବଚନ ରହିଲା ଆ ପାଇଁ ଆର୍ ନେବା। ନେଇକି ଏବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ରୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଭର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜ୍ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଭର୍ବ, ଆମେ ଭର୍ବ ଆମେ ଇଜ୍ ଆର୍ ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ। ଦେଖ ତମରି ଭଳି ପିଲାମାନେ ଏକ ଜାଗାରେ କି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଛୁଆଟିଏ ଏକ ଜାଗାରେ ବହିଟିଏ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସିଏ ଏକ ବାକ୍ସକୁ ଉଠଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭର୍ବ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭର୍ବ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ମାରିଦେବେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭର୍ବ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭର୍ବ କାହାକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହିଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭର୍ବ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ହେଉଥିବ, ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଥିବ, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟେଟିଭ୍ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଫର୍ମ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭର୍ବ, ଝିଅଟି ପଢ଼ୁଛି। ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାଟି ବାକ୍ସଟିକୁ ଉଠଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା ଝିଅଟି ପଢ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ରିଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭିଟି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପିଲାଟି ବାକ୍ସଟି ଉଠଉଛି, ଲିଫ୍ଟ ଦ ବକ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଆମର ପିକ୍ଚର ଥିଲା ସେଇ 3 ପ୍ରକାର ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ହି କ୍ୟାନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଦ ବକ୍ସ, ଦ ବଏଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ, ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇ ଯେତେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା এই ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଭର୍ବକୁ ଆମେ 2 ଭାଗ କରିଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ବ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, we will know them, identify them and read about them। ସେ ଭର୍ବ ସବୁ କ'ଣ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 2 ପ୍ରକାର। କିଏ କିଏ ନା ଗୁଡ଼େକୁ ନିଅନ୍ତି ଆମେ ଅକ୍ସିଲିଆରିଜ୍, ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଅନ୍ତି ମେନ୍ ଭର୍ବ। ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ବହିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକରେ ଲେକ୍ସିକାଲ ମିନିଂ ଆମେ ପାଇଯିବା ଡିକ୍ସନାରୀରୁ। ଆଚ୍ଛା ଅକ୍ସିଲିଆରି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ?
ମୁଁ କହିଥିଲି ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଡାଲ ଥାନ୍ତି, ପସିବିଲିଟି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ସର୍ଟନିଟି ଏସବୁ ବାବଦରେ କି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟାଇମ୍ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭର୍ବର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ସେ କଥା ବି ଶୋ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଟେନ୍ସ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ କୁହାଯାଏ। ଆସ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ, ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କି ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଗୁଡ଼େ ହେଲେ ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ। ଏବେ ଦେଖ ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଭିତରେ ଦେଖ ଚାରିଟା ପେୟାର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାର ମାଇଲି ଇଏ ଚାରୋଟି ପେୟାର। କିଏ କିଏ ନା କ୍ୟାନ୍ ଲେଖିନେ ତମେ ଲେଖିବ କୁଡ଼ୁ, ସାଲ ଲେଖିନେ ସୁଡ଼ୁ, ମେ ଲେଖିନେ ମାଇଟି, ଉଇଲି ଲେଖିନେ ଉଡ଼ୁ। ତାହେଲେ ଚାରି ଆଙ୍କର ହେଲା 8 ଫର୍ମ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ 8ଟି ଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ଜାଣି ହେଲା ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଗୁଡ଼ିକ 8ଟି ଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ଏ ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପସିବିଲିଟି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ସର୍ଟନିଟି, କମ୍ପଲସନ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର କାମରେ କି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, 8 ପରେ ନିଡ୍ 9, ଡେୟାର 10, ମଷ୍ଟ 11, ଅଟ୍ 2, ୟୁଜ୍ 2। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ମୋଡାଲ? ମନେ ରଖିଥ ମୋଡାଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏଠି 13। ଏବେ ଆସ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ବି ହାଭ୍ ଡୁ ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସଜାଡ଼ି ଦେବା ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରିକି ଲେଖିଦେବା, ଡୁ ବିହେଭ୍। ବିହେଭ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଡୁ ବିହେଭ୍। ବିହେଭ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ତିନିଟା ଆଙ୍କେ ରହିଗଲା। ଆମେ ଏମିତି ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ତିନିଟା ଆଙ୍କେ ରହିଗଲା। ଡୁ ରହିଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବି ରହିଛି, ହାଭ୍ ବି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଲି, ଡୁ ବିହେଭ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ। ଏ ତିନୋଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ରହିଛି। ଆମ, ଇଜ୍, ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି, ୱାଜ୍, ୱେୟାର ଅତୀତ କାଳ ପାଇଁ ରହିଛି, ବି, ବିଙ୍ଗ, ବିନ୍ ଏସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ମ। ହାଜ୍ ରହିଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ହାଭ୍ ରହିଛି ଅତୀତ କାଳ ପାଇଁ, ହାଡ୍ ବି ରହିଛି। ଡୁ ପାଇଁ ସେମିତି ଡଜ୍ ରହିଛି, ଡୁ ରହିଛି ଅତୀତ କାଳ ପାଇଁ, ଡିଡ୍ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖ ମଜା କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାଳ ପାଇଁ ରୂପ ବଦଳେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ପ୍ରକାର ରୂପ ଆମେ ବିଶେଷ ବଦଳେଇବାରେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ? ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ। ଆସ ଦେଖିବା ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କଲମଟି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମେନ୍ ଭର୍ବ କିଏ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଅର୍ଥ ପାଇଯିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବ କହନ୍ତି। ପ୍ଲେ ମାନେ ଧାଇଁବା, ସିଟ୍ ମାନେ ବସିବା, ରାଇଟ୍ ମାନେ ଲେଖିବା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣ, ମନେ ରଖ। ଯଦି ମନେ ନ ରହୁଛି ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେକ୍ସିକାଲ ମିନିଂ ଦେଇପାରିବେ, ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଭାରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ, ଇଏ ହେଲେ ମୋଡାଲ ଅକ୍ସିଲିଆରୀ, ଇଏ ହେଲେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଟିଭିଟି 2। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2ରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦି ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଭର୍ବସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ଭର୍ବସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡାଇଲଗ୍। ସର୍କଲ୍ ଦି ଅକ୍ସିଲିଆରୀ ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦି ମେନ୍ ଭର୍ବ।
अच्छा आम ऑक्सिलरी आ मेन भर्ब चिन्हवाई सबुठू सहजतम बाट है भर्ब ग्रुप को पलैबा VG भर्ब ग्रुप। अच्छा भर्ब ग्रुप रे आगे की रहे आगे ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी मुझे 2 प्रकार कहदेली मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी तापर रहिबो मेन भर्ब। ये देख मैगी केम टू से गुड बाय सी वाज ड्रेस्ड ब्लैक सी वाज ड्रेस्ड ब्लैक। ये देख वाज है ऑक्सिलरी ड्रेस्ड मेन भर्ब। आर यू लिविंग आर अच्छी प्रश्नवाचक वाक्य लिविंग अच्छी प्रथम हूँ ऑक्सिलरी। अच्छा द्वितीय हूँ मेन भर्ब। आर यू एस टुडे इज द डे ऑफ माय डिपार्चर इज गोटे क्रिया अच्छी गोटे क्रिया थिले से निजे मुख्य ताले मन रखी था बी भर्ब मुख्य क्रिया हो पार ऑक्सिलरी भर्ब भी हो पार मेन भर्ब हो पार ऑक्सिलरी एका थिले मेन भर्ब अन्य सहित मिसिक थिले ऑक्सिलरी। हाउ लॉन्ग विल विल इट है सब्जेक्ट टेक ताल देख दुईटा अच्छी ऑक्सिलरी मेन भर्ब। सेमती देख आई डोंट नो एग्जैक्टली डोंट नो डू है ऑक्सिलरी नॉट है एडवर्ब नो है मेन भर्ब। होयर आई एम पोस्टेड आई एम पोस्टेड आई एम ऑक्सिलरी पोस्टेड मेन भर्ब। अंटिल आई अराइव गोटे क्रिया अच्छी गोटे क्रिया थे से मेन भर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीनोटी देखा डू बी हैव मुझे गोटे सेंटेंस करदेली डू बी हैव अर्थात डू अच्छी बी अच्छी हैव भी अच्छी। अच्छा ये देखा जोड़ाक सब प्रेजेंट सॉरी टेंस रो सिंपल फॉर्म सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट रे हमर डू डज डिड मुख्य क्रिया हुए जोटा कि डिक्शनरी मीनिंग मिल लेक्सिकल मीनिंग आम पाइबा मुख्य क्रिया है प्रेजेंट टेंस डू डज पास्ट टेंस डिड। मन रखी तो जदि आम जेकोसी वाक्य को नेगेटिव करवा आउ इंटरगेटिव करवा ताले प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव हेले प्रेजेंट सिंपल इंटरगेटिव हेले एठी सहायकारी क्रिया डू डज डिड एठी हला सहायकारी क्रिया। अच्छा सहायकारी क्रिया कौटी आम करवा एनी नेगेटिव सेंटेंस एनी इंटरगेटिव सेंटेंस गला डू टी आम व्यवहार यही करवा। तापर देखिबा बी मन रखी था जे कौन पैसिव सेंटेंस एनी पैसिव सेंटेंस विदाउट बी कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल जे कौन प्रकार पैसिव सेंटेंस बिना बी भर्ब रे संभव हो पारे ना। आम जदि पैसिव लिखा चाहूबा बी प्लस भर्बर ईएन बा थर्ड फॉर्म दबा यहाँ हूँ पैसिव ताले पैसिव क्षेत्र में बी भर्ब निश्चय। पुनः आम देखा जे कौन प्रोग्रेसिव फॉर्म प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो पारे पास्ट प्रोग्रेसिव हो पारे एठी आम इज आर यहाँ बी भर्ब पास्ट टेंस रे वाज ओआर यहाँ भी से बी भर्ब आ भर्ब रे आईएनजी लगे। आम जो मैंने सब ट्रांसलेशन पढ़ी ट्रांसलेशन जानी से माने यही फॉर्म सहित वी आर अकाउंटेड विथ आम यही फॉर्म सहित तथापि मोर एक यूट्यूब वीडियो अच्छी जी कि ट्रांसलेशन ओडिया टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मारदेले ए डिटेल डिस्क्रिप्शन तुम्हें पाइज ताले बी भर्ब पासिव लगुच बी भर्ब प्रोग्रेसिव लगुच आउ इंटरगेटिव नेगेटिव हेले ये ऑक्सिलरी हिसाब रे वाक्य की व्यवहार होउची आ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल आउ पास्ट सिंपल ये मुख्य क्रिया किए बी भर्ब मुख्य क्रिया
आम इज यार मुख्य क्रिया हुए, वाज ओ यार मुख्य क्रिया हुए। आई आम ए बॉय आम मुख्य क्रिया, आई वाज ए बॉय वाज मुख्य क्रिया। तेणु प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल पाई ये हला मुख्य क्रिया, प्रोग्रेसिव पाई ये हला सहायकारी क्रिया, आउ पासिव पाई बी भर्ब निश्चय लगे, बिना बी भर्ब रे पासिव सेंटेंस हम कर परिबा नहीं। एबे देखिबा हैव, जे कोनोसी परफेक्ट फॉर्म पाई टेंस र परफेक्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट आज वेल एज पास्ट परफेक्ट बा फ्यूचर परफेक्ट जहाँ भी हो पारे सेठी आमे हावे बा थर्ड पर्सन सिंगुलर ना पाई हाज भर्बर ईएन फॉर्म निया जाए। एठी होउची एटा सहायकारी क्रिया। आउ प्रेजेंट सिंपल पास्ट आउ प्रेजेंट सिंपल फॉर्म रे हावे और हाजे मुख्य क्रिया। ये क्रिया गुड़िकर आमे व्यवहार करिसंती एवं आज ए गुड़िक आमे भल रूपे चिन्हले आमे एक्टिविटी 3 की जीवा। एक्टिविटी 3 की जीवा पूर्वरु आमे ए जिनिसटे मन रखिबा ऑर्डर ऑफ वर्ब्स एतिकी मन रखिबा। आमे जदि जिनस गुड़ी को मन रखिबा आगो को प्रोसीड करिया पई हमको सहज और सुविधा हो। अच्छा ऑर्डर ऑफ वर्ब आगे जदि कौन सी सेंटेंस रे मोडाल थाए मोडाल लिखे मोडाल मु 13टा कहि दे आसिली कैन कुड मे माइट शाल शुड अलगे ऑट नीड डेयर मु 13टा कहि दे आसिली आगे मोडाल लिखिबे तापरे का को लिखिबा तापरे प्राइमरी ऑक्सिलियरी तापरे का को लिखिबा मेन वर्ब जे डिक्शनरी मीनिंग दबो। तेणु कौन से भर्ब ग्रुप भितर जदि आमर 3टा भर्ब आम पाई जाइछंती मोडाल पाउछंती प्राइमरी ऑक्सिलियरी पाउछंती मेन भर्ब पाउछंती आगे का को लिखिबा आगे मोडाल लिखिबा तापरे का को लिखिबा प्राइमरी ऑक्सिलियरी लिखिबा तापरे का को लिखिबा मेन भर्ब लिखिबा। एबे आस जिबा एक्टिविटी 3 को मु सुविधा बाटर कहि दउछि यू टेक अटेम्प्ट तुम अटेम्प्ट नब अटेम्प्ट रे जदि असुविधा हुए कमेंट बॉक्स को जाइए सीधा सड़क कमेंट रे कि क्वेश्चन भी करि मु तार उत्तर देवी। अच्छा एक्टिविटी 3 के आम जो जावा एक्टिविटी 3 ले जो देख सब्जेक्ट ही अच्छी एटा एक्टिव रे लिखिब। अच्छा जोटी दी एस सब्जेक्ट अच्छी दी एस ई एस जोटी दी एस सब्जेक्ट अच्छी सेटा पासिव रे लिखिब। अच्छा जिते बड़े आम दी एस जो सब्जेक्ट अच्छी जदि आम पासिव रे लिखिबा एठी बी भर्ब दबा आउ भर्बर थर्ड फॉर्म दबा आउ जोटी ही अच्छी सेठी बी भर्ब भर्बर थर्ड फॉर्म दरकार पड़िबो नाही। तार टेंस रूप देखिकी आम ही पाखरे भर्ब पोजिशन दबा बा भर्ब ऑर्डर लिखिबा एवं जोठी एस अच्छी सहजरे सुविधार जानिया पई एस थिले पासिव फॉर्म लिखिबो बी भर्ब दबो भर्बर थर्ड फॉर्म ही थिले एक्टिव फॉर्मर सेंटेंस लिखिबो।